पिले माने तमरो बोर्ड तरफरु परीक्षा दर्पण दिया जाइछि सेतिरे 5टी लखा सेट प्रत्येक विषय देइछि अत्यंत उपयोगी एवं सेइथरु परीक्षा रे सबुतक पड़िबो बोर्ड जेहेतु संभावित प्रश्न तुमको देला प्रैक्टिस सेट देला करिवाकू मॉडल सेट नमूना प्रश्न उत्तर देला ताकू निश्चित पक्षे तुमे 2-3 थर लखा पढ़ी क्लियर जिवो सेथरु तो मैक्सिमम क्वेश्चन तेबे निश्चित पाइबो हला हमर ओडिया सेट पढ़िया जाइछि ऑलरेडी तुमन देखिथबो तापरे आज इंग्लिश 5टा सेट हम इंग्लिश रो करबा हला मने देखो काली हमें सोशल साइंस और मैथ छाड़ीबा ए काली पर 2 दिन भीतर सब छाड़ दबा हला ताले इंग्लिश देखिबा सेट 1 पेज नंबर देखो देखो एक नंबर देखो पिले एक नंबर लेंसो लिव्ड इन डैश पार्ट ऑफ ए लो हिल कोन टॉप ऊपर है थला क्रेस्ट ऑफ लो हिल लिखा है भाई क्रेस्ट क्रेस्ट ऑफ द टॉप ऑप्शन बी गांधी गॉट स्कॉलरशिप इन डैश स्टैंडर्ड पिले गांधी स्कॉलरशिप पाइथले 5th स्टैंडर्ड पाइथले आउ 6th स्टैंडर्ड भी पाइथले मन रखिता 5th स्टैंडर्ड 4 टका पाइथले 6th स्टैंडर्ड 10 टका पाइथले क्लियर आ जदी प्राइज कथा पडियो ताले सेकंड स्टैंडर्ड मन रखो सब प्राइज कथा पडले सेकंड स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप पाइथले 5th स्टैंडर्ड आउ 6th स्टैंडर्ड 5th रे पाइथले 4 टका 6th रे पाइथले 10 टका तापर 3 नंबर पिले व्हाट फेथ I wish I had the faith of the man who said this in a letter to God. A letter to God विषय रे किए कथा कहितले हैला 3 नंबर पिले किए कहितले ना दी पोस्ट मास्टर कहितले हैला किए कहितले पोस्ट मास्टर कहितले व्हाट हेबे की विश्वास जदी मोर एहुली विश्वास थांदा की हैला दी पोस्ट मास्टर 4 नंबर एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस कंप्राइजिंग कौन मिसी केते केतला नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, 0.03% हला कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्लियर 5 नंबर द पर्सन टीचर वाज डैश पर्सन लेनियंट पर्सन अर्थ नॉट स्ट्रिक्ट 6 नंबर माय फादर मेड मी डैश लेटर हला 6 नंबर हला कोन ऑप्शन बी ले मन रख मेड मी माय फादर मेड मी ऑब्जेक्ट अछि मी एठी हला ताले बेयर इनफिनिट नबो मेक वर्ब मन रख मेक वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हला मी प्लस ऑब्जेक्ट हला प्लस राइट v1 टा नबो हला v1 राइट क्लियर तापरे 7 नंबर देखो 7 नंबर I cannot understand his words. A understand replace the underlined word with phrasal verb. Understand hala make out. Hala option B. 8 number. Who said my field was God's earth? My field was God's earth किए कहिथले ना थर्ड ओल्ड मैन जो बुढ़ा पुरा तांकर ग्रैंडफादर थर्ड ओल्ड मैन हला कहिथले 9 नंबर जुमन परसुडेड का परसुड करथले टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन हिज नेम ता ना को धन संपत्ति नहीं थला का ना ओल्ड एंड ऑप्शन डी 10 नंबर बिहू इज ऑब्जर्व्ड इन कोथरे बिहू पर्व पालन करा जाय आसाम रे हला आसाम रे बिहू पर्व पालन करा जाय क्लियर मन हला एटा उटे कल्चरल फेस्टिवल मन रखो 3 प्रकार बिहू रंगाली बिहू कंगाली बिहू भोगाली बिहू रंगाली बिहू कहती बोहाग बिहू कंगाली कहती काटी बिहू भोगाली कहती माघ बिहू मन रख सब पड़ो एथरू बोहाग मिड अप्रैल रे रंगाली बिहू कंगाली बिहू होची मिड अप्रैल रे होची रंगाली बिहू कंगाली होची मिड अक्टोबर रे भोगाली होची मिड जनवरी पालन करा जाए मन रख सब तापर 11 नंबर द डैश फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मणिपुर 11 नंबर ऑप्शन डी हैला ऑप्शन डी कौन ना निनगोल चाकुवा
निनगोल चकुआ। एयर पोल्यूशन यूजुअली डजंट हार्म, कहा को क्षति करे एयर पोल्यूशन, आई की क्षति करे, थ्रोट टू क्षति करे, रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्षति करे, ताले ऑप्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम क्षति करनी हैला। 12 नंबर गला। 13 नंबर देखो, हु फाउंड लिटिल टाइगर इन द फॉरेस्ट, ग्रैंडफादर पाइथले। 14 नंबर, ही सेड माय मदर वाज इल, द इंडायरेक्ट स्पीच ऑफ सेट, इंडायरेक्ट स्पीच कौन हबो हैला। इंडायरेक्ट स्पीच ऑफ कौन ना, ही सेड दैट, ऑप्शन बी, दैट हिज मदर हैड बीन इल। क्लियर, पुनः सेंटेंस को 15 नंबर 15 नंबर देखो पिले, वन ऑफ माय बुक्स डैश मिसिंग, इज मिसिंग, कहीं पिले आउ ये बुक्स नब नहीं, वन वन पे, वन ऑफ बुक ऑफ माय बुक इज मिसिंग हैला। क्लियर बुझियाला। व्हेन ए सेंटेंस स्टार्ट्स विथ वन ऑफ, सिंगुलर वर्ब नब मन किता। तापरे 16 नंबर, हाउ फास्ट टाइम फ्लाइज, इट इज ए डैश सेंटेंस, हाउ फास्ट टाइम फ्लाइज, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 17 नंबर, दी चिल्ड्रेन फाउंड ए ग्रेन ऑफ कॉर्न, पिला माने से जो ग्रेन ऑफ कॉर्न कोड पाइथिले, इन ए रैविन, ऑप्शन डी हला। रैविन हल कोन, ए वेरी डीप नैरो वैली, रैविन मनला ए वेरी डीप नैरो वैली। 18, व्हाई वाज रस्कप ग्रेटफुल टू ओल्गा, काहे की ओल्गा को ग्रेटफुल थे, कृतज्ञता थे ता प्रति, काहे थे 18 नंबर। 18 नंबर ऑप्शन सी, सी ब्रॉट चेंज इन हिज हार्ट, तांको परिवर्तन कर दी थले बेले हला। तापर देखो 19 नंबर, 19 नंबर, दी पंच सेड दी बुलक डायड ओनली बिकॉज, जो पंच कहले से जो बुलक टा मरियला काहे की कारण ना, ऑप्शन डी, इट वर्कड हार्ड विदाउट प्रॉपर फूड एंड रेस्ट, खाद्य दिया हो नथला भल भाବରେ कि विश्राम ताको मिल नथला, से जो मरि गला हला। 20 नंबर, दी स्पोर्ट्स पर्सन नेवर सॉ, जो स्पोर्ट्स पर्सन जाइथिले गोटे हेले बाघ देखिले नाही हला, नेवर सॉ टाइगर। क्लियर। तापर 21 नंबर देखो, सक्सेस इन लाइफ कम्स टू दोज हु वर्क हार्ड एंड कंटिन्यू लर्निंग, ऑप्शन ए, सक्सेस से मन भाग्य राशि जो मैंने कठिन परिश्रम एवं शिक्षा को बजाय रखी था, कंटिन्यू लर्निंग। 22, डैश इज प्राइसलेस पोजीशन, कैसे अमूल्य संपद हला कैरेक्टर। 23 नंबर, डैश वाज वन ऑफ द कंपेनियंस ऑफ टिमोथी, के थला टोटो, टोटो टोटो ले मंकी मनला। 24 नंबर, ओल्गा वाज डैश, ओल्गा जो कुक रोसैया कहार, सर्गेई साउसुरे थले 24 नंबर वाला। तब देखो 25 नंबर, दी बेगर टोल्ड सर्गेई दैट ही हैड बीन ए टीचर फॉर केते वर्ष पे कहिथले हला, 8 वर्ष पे शिक्षकता करथले कहला ताकू हला। 26, इफ यू हिट आयरन इट एक्सपांड्स, कोन टाइप 0 माने को टाइप 0 इटा कंडीशनल सेंटेंस इफ क्लॉज टाइप 0 इटा, इफ यू हिट आयरन इट एक्सपांड्स। 27 नंबर, दे आर लिविंग ऑन द सेकंड फ्लोर हला। 27 नंबर हला कोन हबो, दे आर लिविंग ऑन द सेकंड फ्लोर फॉर 10 इयर्स, ऑप्शन सी, फॉर हला ड्यूरेशन, ड्यूरेशन टाइम हला, फॉर ड्यूरेशन 10 वर्ष ड्यूरेशन पे। 28 नंबर, हैव यू सेंट द चिल्ड्रन टू स्कूल, द पैसिव फॉर्म यार कोन हबो, हबो ऑप्शन बी, हैव द चिल्ड्रन बीन सेंट टू स्कूल। 29 नंबर, the women who are working here lives in this locality is dash clause हला, एटा हउची ओटे रिलेटिव क्लॉज हला, एडजेक्टिव क्लॉज हला, रिलेटिव क्लॉज। 29 नंबर, काहे की ना हु आर वर्किंग, ये जो हु आर वर्किंग describes
ହେଲା ଓମେନ୍ ଓମେନ୍ କୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛି ହେଲା ଏବଂ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ ଦଉଛି ତା ବିଷୟରେ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ରିଲେଟିଭ କ୍ଲଜ 30 ନମ୍ବର ଇଟ୍ ୱାଜ ଗୋଇଂ ଟୁ ରେନ୍ ସି ଟୁକ୍ ଆନ୍ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ୱିଥ ହର ହେଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ ଅପସନ ସୋ ସି ଟୁକ୍ ଆନ୍ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ହେଲା ନା ରେନ୍ ୱାଜ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ସୋ ରେଜଲ୍ଟ ଏଠି ସୋଟା ରେଜଲ୍ଟ କହୁଛି 31 he is seriously ill I am afraid of he dash die ହେଲା he is going to die option A 31 number option A 32 number the thief dash away before the police came ତାହେଲେ ପିଲେ 32 ନମ୍ବର ଅପସନ କଣ ହବ କୁହାହେଇଛି ବାରମ୍ବାର earlier action later action the thief had run ଆଗେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା କି ସେ ବିଫୋର ଦି ପୋଲିସ କେମ୍ ଆସିବାରୁ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ ଉପରେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଲା ତାରେ ଦି ଥିପ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ରନ୍ କହିଛି ମୋର ଦେଖିବ ଭିଡିଓ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ କରିଛି ସବୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଭିଡିଓରେ ସବୁ ତାପରେ 33 ନମ୍ବର ପେପର ଇଜ ମେଡ୍ ଡ୍ୟାଶ ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ପଲ୍ପ फ्रॉम कहीं ହେଲା फ्रॉम कोड लगी ऑफ कोड लगी जानि ना नहीं मेड ऑफ लगियो मटेरियल रिमेन सेम बोले काठ रे चौकी तयारी छिवा टेबल तयारी काठ को चौकी से रहला टेबल रे जहा रहला काठ सी सेते ताले मटेरियल रिमेन सेम जेथले मटेरियल चेंज होई जिवो धर आमे खीरो रु छेना तयारी करूची तो मटेरियल चेंज हैला सेठी फ्रॉम लगियो सेंती एठी पेपर चेंज होई तेन फ्रॉम लागला 34 नंबर identify the correction in relation to punctuation mark कोटा ठीक अछि option A two great books of Nehru are my autobiography and the discovery of India 34 नंबर ऑप्शन ए टी ठीक अछि हैला the great book of Nehru are ना आउ किछि ठीक नाही ऑप्शन ए ठीक अछि 35 आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस बारंबार कहि पिले एटा 10 25 थर भी आलोचना है 10 15टा सेट रे माने हार्डली लागिला कोठे एटा हला ऑक्सिलरी एटा हला मेन वर्ब ता मझरे हार्डली लगे दबा क्यूज ऑप्शन सी टी ठीक आई कैन हार्डली वॉक सच ए लॉन्ग डिस्टेंस हला 36 नंबर 36 नंबर देखो पिले which of the following pair does not sound the same but they are different spelled which of the following pair does not sound the same एकाले सुनी but they are differently be different spelled है ये बनन है ताले एथरे हबो ऑप्शन 36 नंबर हबो सी पिले एटा एडवाइस एउटा हबो 37 नंबर in the purple headed mountain purple बोले कौन bluish red and blue bluish red purple red and blue clear गला तापर 38 नंबर देखो where is the flower school ना underground option B 39 who sings the welcome notes in the solitary pour कैसे ना solitary pour हैला 39 नंबर ऑप्शन हैला डी nightingale हैला who sings the welcome notes in the solitary pour nightingale हैला वेलकम नोट्स बोले वेरी स्वीट सॉन्ग मन कहो वेलकम नोट्स हैला वेरी स्वीट सॉन्ग 40 नंबर the curriculum in new education policy is very encouraging ताले अंडरलाइन व्हाट मींस कोन ना करिकुलम अर्थ कोर्स ऑफ स्टडी ऑप्शन ए कोर्स ऑफ स्टडी करिकुलम the handwriting is legible to read the opposite meaning तो हम कोन legible ऑप्शन हैला illegible ऑप्शन सी 42 नंबर in all things bright and beautiful
People gather rushes by the water. Option D. Where is by the water? ବହୁତ ଥର ଜାଣିଛ। 43 number. The solitary girl was singing and was also କଣ କରୁଥିଲା? ଗାଉଥିଲା ଆଉ କଣ ଧାନ କାଟୁଥିଲା ବାନ୍ଧୁଥିଲା and reaping corn reaping corn ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 44 who calls honey child in village song କିଏ କହିଛି? 84 କିଏ ଅଛି? ମଦର ତା ମା କହିଛି honey child ହେଲା। ଦେଖ 45 the wild forest is full of dash in village song ରେ wild forest is full of କୋଉଥିରେ ନା ହଉଛି ଚମ୍ପା flowers option B। 46 the poem flower school is written by କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର option D। 46 ହେଲା option D। risk driving can be bane the opposite meaning of bane ଅର୍ଥ ହେଲା boon option A ହେଲା। bane ହେଲା something harmful or curse boon ହେଲା କଣ something helpful blessing benefit। 48 Vicky was good at computer and mathematics। 49 Wangala is celebrated to mark the end of hard work the underline word mark to mark এটা কোন verb কাম করছে option D। এটা কোন কাম করছে verb কাম করছে option D। 50 the camel is the only means ହେଲା of transportation only means of transportation option D clear। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା set 2 ଦେଖିବା ଦେଖ ପୁରା ଦେଖିଦିଅ ପିଲେ ପୁରା ସବୁ ଏଇଥିରୁ ଆସିବ maximum ପାଇବ ଏଥିରୁ ଅତି ଏବଂ ମୋର ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ଦେଇଛି ସେଗୁଡା ବି ଦେଖିଦିଅ ସବୁ ପୁରା ସବୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ 50 ପାଇଯିବ ପ୍ରାୟ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର set 2 ଦେଖିବା ହେଲା। set 2 ଦେଖିବା କାଲି ଆମେ ଇଏ କରିବା ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ପିଲେ କାଲି ଆମେ social science ଆଉ math ବି କରିବା ଆଜି ଦେଖ ଦେଖ second language set 2 ହେଲା set 2 ଦେଖ ହେଲା। ଏକ ନମ୍ବର Lencho's wife who had deep faith in God which one of the options supports this କୋଉଟା କହୁଛି ହେଲା ଏଟା କୋଉ option Lencho's wife କହିଲା yes God willing ଏଟା କୋଉଠି ବି ଜାଣିଛ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲେଞ୍ଚ ଆସି କହିଲା now we are really going to get some water ଆମେ କିଛି ପାଣି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ବର୍ଷା ହବ ବୋଲି କହିଲା ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଓମେନ କହିଥିଲେ God willing ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେତିବେଳେ। 2 ନମ୍ବର Lencho's cornfield was totally destroyed by ପୁରା କାହା ଦ୍ୱାରା ନା strong wind rain and very large stone ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ପୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ହେଲା ଗାନ୍ଧୀ had a false notion that dash had nothing to do with education ସେ କଣ କହିଥିଲେ ବୋଲେ ଗେମ୍ ଆଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ କିଛି ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏ କଥା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ମନରେ ଥିଲା। 4 ନମ୍ବର during his schooling Gandhi used to win prizes scholarship and had good certificates for that he thanked his good luck ହେଲା। 5 ନମ୍ବର dash add to the festive air of the spring festival called Chapcharkut in Mizoram ଏ ଯୋଉ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଚାପଚାରକୁଟ ପାଳନ କରାଯାଏ କଣ ସେଥିରେ ଆଡ ଦି ଫେଷ୍ଟିଭ ଏୟାର କଣ ସେଇଟା ପିଲେ ନା 5 ନମ୍ବର ହବ ପିଲେ ଅପସନ ସି ହବ
एथरे डी देइची एथरे एथे डी देइची किंतु ऑप्शन सी हो पिले बही देखि दो तमे ड्रम गॉन्ग्स एंड सिंबल्स हला ऑप्शन सी हबो किंतु हमरे आंसर शीट देइची डी देइची किंतु सी हबो देखिबो बही सी हबो तापर 6 नंबर पोपीरी इज द नेम ऑफ डैश हला हला ओटे फोक डांस 7 नंबर if one is ambitious to succeed in a trade of or profession one must कौन करिबो one must continue his education ता निज शिक्षा को चालू रखिबो 8 नंबर डैश आर गुड एग्जांपल ऑफ सुइटेबल रिक्रिएशंस कैसे ना हला रीडिंग सुइटेबल रिक्रिएशन हला उदाहरण हला कोन एग्जांपल रीडिंग गुड बुक्स एंड वाटरिंग प्लांट्स रिक्रिएशन हमरे या करिवो हला तापर 9 नंबर an average 9 नंबर देखो पिले an average adult exchanges about केते 15 kg यार गोटे adult केते 15 kg यार per day हला as stated in the chapter air pollution कहै 10 नंबर the phrase lungs slowly became garbage dumps means कोन means हला lungs हमर फुसफुस टा अलिया गदरे परिणत हार्मफुल सब्सटेंसेस आर ग्रेजुअली इन दी lungs stored जमा है जो जाइके 11 नंबर रसेस एंड वाटर साइड प्लांट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर कोन बितर हेतला ना मैट्स एंड बास्केट पे लिखिस क्लियर तापरे 12 नंबर the poem all things bright and beautiful is included in which of the following poetic collections पिले एथरे देइछि हमर ऑप्शन कोन देइछि अलगा किंतु एटा ऑप्शन बधे देइछि डी ना कोन देइछि कोन हो पिले कहलो ये हबो हिम फॉर चिल्ड्रन ऑप्शन ए हबो हला तल 13 नंबर a voice thrilling never was heard whose voice was thrilling for the poet कहार voice ए voice होउची कहार पिले voice होउची voice of a maiden से जो झियर solitary पर voice of the maiden dash 14 number in dash time the dash bird breaks the silence of the siege in springtime cuckoo bird breaks the silence of the siege 15 number the poem village song is composed by किसे village song लिखछन्ती सरोजिनी नायडू 16 number which of the following expressions in village song means the music of nature music of nature किसे बोले the forest notes music of nature forest notes 17 number the moist east wind comes marching find out the appropriate literary device which is used in the above line पिले मन रख एटा कोन तमर एटा पढ़ाई नथबो देखो एटा होची पर्सनिफिकेशन जीवो कोन पर्सनिफिकेशन काई जीवो टे बुझ टिके भलो रे ना दी मोएस्ट ईस्ट विंड पूर्वा पवन कम्स मार्चिंग पूर्वा पवनटा मार्चिंग करी आछी ताले मन रख विंड इज ए नॉन लिविंग थिंग अरे विंड टा होची कोन विंड टा होची नॉन लिविंग थिंग हला the action comes marching is a human action अरे मार्चिंग करी आछी और तो गोटे ह्यूमन एक्शन हला ताले जेतले गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स हला विंड की देउची मनुष्य वाला काम ह्यूमन काम तेनु सा कोंती पर्सनिफिकेशन ताले मार्चिंग करी मनुष्य मार्चिंग करी आसा ता लोक विंड मार्चिंग करी विंड टा नॉन लिविंग थिंग्स मार्चिंग करी आछी अर्थ गोटे मनी ह्यूमन भले काम देखौची तेनु सेतले हबो पर्सनिफिकेशन क्लियर ताबरे 18 नंबर which statement is incorrect according to the poet in the poem the flower school कोटा भूल एथरे incorrect statement according हला flowers are attending school secretly underground ठीक अछि when rain comes or burst suddenly ठीक अछि
ऑप्शन सी टी भूल अछि ब्रांचेस क्लास एंड लीव्स रसल्स इन द वाइड एटा ठीक अछि ताले एटी भूल फ्लावर्स स्टार्स आउट इन रेड ब्लू एंड येलो ड्रेसेस एटी के भूल अछि ऑप्शन सी टी हमरा करेक्ट हैला 19 नंबर देखो according to Sarojini Naidu 19 number play according to Sarojini Naidu in the poem the village song the bridal robes are silver and saffron clear 20 number how many years ago Vicky was part of living human केते वर्ष ना 2 years option B how many years ago Vicky was a part of a living human ହେଲା 2 years option B 20 number option B 21 number where did writer's grandfather discover the tiger cub କୋଉଠି ପାଇଥିଲେ କୋଉଠି ନା ପିଲେ ଏଠି ଲେଖିଛି ଅଣ୍ଡର ଏ ବାନାନ ଟ୍ରି ଅପସନ ବି ଲେଖିଛି ଏଠି ଲେଖିଛି ଅନ୍ ଦି ଫରେଷ୍ଟ ପାଥ ସେ ଫରେଷ୍ଟ ପାଥ ଆସିଲା ବେଳେ ପାଇଲେ କୋଉଠି ଫରେଷ୍ଟ ପାଥରେ ଆସିଲା ବେଳେ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ବର ଗଛ ମୂଳରେ ପାଇଲେ ଚେର ଛନ୍ଦି ମନ୍ଦି ହେଇଥିବା ଚେର ଭିତରୁ ହେଲା 18 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବ ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ଅପସନ ସି କର 22 ନମ୍ବର ଟିମୋଥି ବିକେମ୍ ଆଗ୍ରେସିଭ ଇନ୍ ଦି ଏଜ ଅଫ ଆବାଉଟ କେତେ ତାହେଲେ 22 ନମ୍ବର ହେଲା ଆପଣ ଅପସନ ଡି 6 ମାସ ବେଳକୁ ସିଏ ଟିକେ କଣ ଲେସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେଇଥିଲା ଜାଣିଲ ହଁ ତାପରେ 23 ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ ଫ୍ରାଇଟେଣ୍ଡେଡ ଟିମୋଥି ଇନ୍ ଜୁ ଟିମୋଥି କିଏ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲା ନା ଲେପାର୍ଡ ଅପସନ ସି ଖିଙ୍ଗାରି ଆସୁଥିଲା ଦଗୁଡ଼ି ଆସୁଥିଲା 24 ହ୍ୱାଟ ରିଜନ ଡିଡ୍ ରସ୍କଫ ଗିଭ୍ ଫର ଲୁଜିଂ ହିଜ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଜ ଏ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେଲା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରସ ହେଲା ଅର୍ଥ ସିକ୍ରେଟ ପ୍ଲାନ ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ତାର ଚାକିରି ହରେଇଥିଲା କାହିଁକି ଲୁଜିଂ ହିଜ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରସ ହେଲା 25 ନମ୍ବର where did Sergei meet Laskov after 2 years କୋଉଠି ମିଟ୍ ଥିଏଟର ପାଖରେ ମିଟ୍ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା 2 ବର୍ଷ ପରେ ଥିଏଟର ପାଖରେ 26 what happened after the aunt had transferred her property to Juman Sheikh ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଦେଲା ବୁଢୀ old aunt she was neglected and ill-treated ତାକୁ ଆଉ ପଚରା ପଚରି କିଛି କଲେ ନାହିଁ she was neglected and ill-treated ହେଲା ତାପରେ 27 ନମ୍ବର ଦେଖ why was Juman secretly happy when Algu Chaudhary was chosen as the chief पंच ହେଲା କାହିଁ ଖୁସିଲା ନା ସେ ତାର ବନ୍ଧୁ ଥିଲା ବୋଲି because Algu was his close friend ଥିଲା ଭାରି ଖୁସି ହେଲା ମୋ ପାଇଁ କହିବ ବୋଲେ ସେତେବେଳେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲା ଶୁଣିକିରି ହେଲା 28 ନମ୍ବର when did ସାହୁजी put a double load on the block କୋଉ ଟ୍ରିପ ରେ ଡବଲ ଲୋଡ କରିଦେଲା fourth ଟ୍ରିପ ରେ during the fourth trip 28 ନମ୍ବର ଡି ଡବଲ ଲୋଡ କରିଦେଲା ହେଲା ତାପରେ 29 according to grandfather from the story a grain as big as hen's egg what was the only things people truly called their own ତାଙ୍କର ନିଜର ବୋଲି କଣ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ନା ଲେବର ଶ୍ରମ ହିଁ ତାଙ୍କର କେବଳ ନିଜର ଥିଲା ଲେବର 30 why could not the first world peasant answer the king's question properly କାହିଁ କହିପାରିଲାନି ନା 30 ନମ୍ବର ଅପସନ ହଉଛି because he was so deep କାଲା ଶୁଭୁ ନଥିଲା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହେଲା 31 ନମ୍ବର everyone found Mr. Mohanty to be a very friendly and a pleasant person ମନେ ରଖିଥା friendly and a pleasant person ହେଲା amiable option C 32 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ Netaji was famous 32 number Netaji was famous freedom fighter he was born in Cuttack which option is the correct combination of the above ଦୁଇଟା ସେମିରେ କୋଉଟା ଠିକ ହବ ଦେଖ ଆମର ଏଠି ପୁରା କ୍ଲିୟର ସବୁ ବୁଝା ହେଇଛି ଏ ଅପସନ ଡି ଠିକ ହବ କାହିଁକି ନେତାଜୀ ହୁ ୱାଜ born in କଟକ was a famous freedom fighter ହେଲା କ୍ଲିୟର who was born ଏଇଟା ନେତାଜୀ ଏଇଟା ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ ଦଉଛି ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ କ୍ଲଜ କମା ଲାଗିଛି ତାର ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ହେଲା 32 33 ଦେଖ
33 number, charity is one exempted dash paying tax. Hala, hala, exempted from. Mone rakho, exempted पाखे लागिबो from exempted from paying tax. Clear? 34. She had finished her homework before. Hala, 34 number option कौन हबो? एठी देखो सी हार्ड फिनिश्ड आगे रिलेयर एक्शन हला हार्ड फिनिश्ड लागि जाईची सेपटे लागि सिंपल पास्ट कहिची अर्लियर एक्शन हला हार्ड फिनिश्ड लैटर एक्शन हबो सिंपली पास्ट कहिची बराबर ताले सी सेंट टू बेड सिंपली पास्ट सेंट सिंपली पास्ट 35 व्हिच सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेबल कोटा को ठीक हबो नाही हला ताले पिले एटा खुशी रे कर दबो करि परियो ना नहीं अरे हार्डली अर्थ तो नेगेटिव पुणी नॉट हार्डली पुणी डज नॉट हार्डली पुणी पूरा डबल नेगेटिव ए गोटा को भूल तार ऑप्शन बी ठीक क्लियर एटा क्लियर तापर 36 नंबर on this occasion people clean their homes and discard the old to bring in the new year the non finite clause in the above sentence है non finite clause किए से हला to bring in the new year hela eiti to bring in the new year eita hauji non finite clause hela option A 37 air pollution has dash effect on building co effect na damaging effect air pollution has damaging effect on buildings 38 what does the word menace means artha threat artha a threat 39 to prevent something or somebody from growing properly single word for the phrase habo kon stunt kon habo stunt to prevent something or somebody from growing properly hela prevent kochi eta hala stunt 40 number dekho character 40 number देखो पहले character is a पहले प्रिंसलेस कर दीज रे एठी प्राइसलेस पी आर आई सी एस सी प्राइसलेस हो बेटा प्राइसलेस पोजीशन सो कीप इट अनटार्निश्ड निष्कलंक रख अनटार्निश्ड हला 41 पिक आउट द करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंस कोटा करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंस हबो देखो ऑप्शन ए ब्रिटिश हैव रूल्ड ओवर इंडिया फॉर मेनी इयर्स ब्रिटिश हैज रूल्ड ओवर इंडिया फॉर मेनी इयर्स ऑप्शन सी ब्रिटिश वुड हैव रूल्ड ओवर इंडिया मेनी इयर्स ऑप्शन डी टी करेक्ट हबो काहे टी करेक्ट सुनो ना ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर मेनी इयर्स काहे की हबो ना काहे की हबो बले ना जो रूल्ड सिंपल पास्ट लिखाई छी सिंपल पास्ट टेंस रूल्ड जो व्यवहार है which is appropriate for a completed historical action गोटे completed historical action बोले ऑलरेडी कंप्लीट हो जाइए सागर सरी शासन कर चली जाइए ऑलरेडी रूल्ड ओवर इंडिया अच्छी से ना ताले गोटे कंप्लीटेड हिस्टोरिकल एक्शन हेले आमे सिंपल पास्ट व्यवहार करबा तारे 42 नंबर लेट मी गो होम द सब्जेक्ट लेट मी सब्जेक्टिव अरे ठीक अंडरस्टूड एटा बुझी होउची रहिबो हे रहियो उयु हला 42 हला डी 43 नंबर द हेडमास्टर एंड स्काउट मास्टर डैश बीन इन हैज बीन हैव बीन प्ले ऑप्शन देइची ऑप्शन 43 नंबर ऑप्शन देइची ए हां ए ठीक अछि हैज बीन इनवाइटेड टू द डिस्ट्रिक्ट ठीक अछि 43 नंबर ठीक अछि हला ठीक अछि तापरे 44 नंबर माय टीचर मेड मी एना को बारंबार एटा पढुची परीक्षा रे देखो मेक वर्ब ऑब्जेक्ट अछि बेयर इनफिनिट हबो कोन हबो स्पीक खाली आ भाबियार किछ नै मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस v1 ताले मेड मी स्पीक ऑप्शन 45
Lutin's face is compared dash the moon. তাহলে 45 উত্তর হবে compare to, preposition compare to. 46 the boy was taken care of, underline is taken care of by his grandfather after his parents. ତା ବାପା ମଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ ହେଲା କାହା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ତାହେଲେ 46 ନମ୍ବର ଅପସନ ହବ କଣ, ଏ brought up, taken care of ହେଲା brought up। 47 it appears that Mr. Palai will visit out class soon. The underlying noun clause function is noun clause ହେଲା that, এই ଯୋଉ that Mr. Palai will visit out class soon, এটা କଣ ହବ ନା এটা ହବ 47 ଟା ହବ କଣ ନା ଦେଇଛି subject complement ହେଲା, subject complement it appears that Mr. Palali will visit out classroom, option C subject complement ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 48 where wishes horses beggar should ride them, this is an କଣ, ଏଇଟା ହଉଛି 48 ନମ୍ବର ହଉଛି imaginary conditional ସେ ହେଲା, imaginary conditional clause। if wishes were horses beggar should ride, ଯଦି ଘୋଡ଼ା ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଘୋଡ଼ା ଆଣନ୍ତେ, ଭିକାରୀ ମାନେ ଘୋଡ଼ା ଚଢନ୍ତେ ହେଲା, এটা imaginary conditional clause ହେଲା 48। ତାପରେ 49 the beggar told Sergei that all wood, ସବୁ କାଠ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହେଇଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା ଚିରା ହେଇଛି, 49 ହେଲା was chopped, ଚିରା ଯାଇଥିଲା, କାହା ଦ୍ୱାରା ଚିରା ଯାଇଥିଲା, by Olga, ସେଇ ଯୋଉ କୁକ୍ ସେ ଚିରି ଦଉଥିଲା, was chopped ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଭଏସ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। 50 ନମ୍ବର ଆଦ୍ୟାଶା said I had a sweet dream last night ହେଲା, କରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ କଣ ହବ, ଆଦ୍ୟା said I had a sweet dream, ତାହେଲେ ଅପସନ ସି ଦେଖ, ଆଦ୍ୟା said that she had a sweet dream last night, ଅପସନ ସି କରେକ୍ଟ, କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ସେଟ 3 ଦେଖିବା, ସେଟ 3 ଦେଖ ସେଟ 3 ହେଲା। 1 ନମ୍ବର which seasons are described in all things bright and beautiful, ଦିଟା ସମର ଆଉ ୱିଣ୍ଟର, ଜାଣିଛ ସମର ଆଉ ୱିଣ୍ଟର ଦିଟା ସିଜନ ହେଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର he made their tin wings, ତାହେଲେ ହି କିଏ ସେଠି, ହି ରେଫର୍ସ ଟୁ, ହି କାହାକୁ ରେଫର କରୁଛି, ହି ହେଲା ହି ମେଡ୍ ଗଡ, ଅପସନ ଗଡ ମେଡ୍। 3 ନମ୍ବର when did Lencho write the first letter to God, କେତେ ଲେଖିଲା ନା at daybreak on Sunday, 3 ନମ୍ବର ଅପସନ ଏ। 4 ନମ୍ବର why did Lencho request God for 100 peso, କୋଉଥିପାଇଁ କରିଥିଲା ନା to show his will, ତା ଜମିରେ ବୁଣାବୁଣି କରିବ ଏବଂ until the crop comes, ଭାବରେ ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ, ଚଳିବା ପାଇଁ, ଏ ଅପସନ ଡି। 5 ନମ୍ବର whose song according to William Wordsworth breaks the silence of the sea in spring time, ହେଲା କାହାର, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇମ ରେ କିଏ ସେ ବ୍ରେକ୍ସ ଦି ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ ଦି ସି, ହେଲା 5 ନମ୍ବର ଅପସନ ହେଲା ସି ଦି କୁକୋ ସଙ୍ଗ, କୋଇଲିର ଗୀତ। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର which expressions of the following means the song of the solitary reaper was a sad song, ହେଲା sad song ହେଲା melancholy strain, sad song, sad melancholy ଅର୍ଥ sad। 7 ନମ୍ବର when Gandhi got scholarship in his study he thanked, କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଲକ୍ ଗୁଡ ଲକ୍ କୁ, ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, his good luck, 7 ନମ୍ବର ଡି। 8 ନମ୍ବର
हु वाज मिस्टर कृष्णा शंकर पांडे संस्कृत टीचर गांधी संस्कृत टीचर तापर देखो 9 नंबर इन द पोएम विलेज सॉन्ग mother wants to convince her daughter by telling her that the world is full of कौन world is full of pleasure 9 number D world is full of pleasure 10 number the laughter of the sun today in village song हला कौन laughter of the sun today the life full of happiness option B 11 number Sikkim is geographically separated from the northeast by के सिलगुड़ी कॉरिडोर द्वारा तफात सेपरेट है सिलगुड़ी कॉरिडोर द्वारा तारे 12 नंबर ड्यूरिंग चेरावा फेस्टिवल the people of Manipur village climb the nearest hill tops because कहीं चढ़ी जानती पिले ना they believe they can improve in their life they believe they can improve in their life 13 number according to Rabindranath Tagore the flower children enjoy their holidays when the ବର୍ଷା आसे when the rain comes ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ holiday enjoy କରନ୍ତି when the rain comes 14 number who according to the poet in the flower school clap their giant hands ବଢାନ୍ତି ମାନେ giant hand ତାଳି ମାରନ୍ତି କିଏ ସେ the thunder clouds option B ହେଲା 15 number when dash gets reduced or irritating gases enter the atmosphere then the air is said to be polluted ताले देखला oxygen level reduce हो जाए कमी जाए सेतेले irritating gas प्रवेश करते ହେଲା 16 number deeper fish has vanished from कोठु deeper fish vanish हे गलनी लोपाई गलनी ହେଲା कोठु पाई गलनी ना the river of central wales option C 17 number who says 17 number पे देखो who says about himself in the first stanza of the poem from the formalin jar कैसे ना Vicky's brain हला Vicky's brain who says about himself in the first stanza हला Vicky's brain 18 number which of the following expressions say that the accident was very serious and bloodshed which of the following expressions को expression जଣା पड़ची हला 18 होची C gory and unhumane option C 19 number what according to Lord Eustace Percy clouds the brain हला पिले कोन ना 19 नंबर हला कोन ना स्मोकिंग clouds the brain स्मोकिंग द्वारा कोन ब्रेन क्लाउड कर दिए 20 नंबर what does the author in schools goodbye hope from the school living children जो माने स्कूल लिविंग चिल्ड्रन चाहिए ताकठो अथर कोन आशा करिसंती ना आशा करछंती they will not option B they will not forget their school and think that education is finished भाबिए नहीं their शेष शिक्षा शेष हे गला बोली हैला they will not forget their school and think that education is शिक्षा शेष हे गला नहीं बोली भाबिए नहीं कि स्कूल को भूलिबे नहीं हैला 21 नंबर The tiger cub was discovered by grandfather on the hunting expedition in Terai jungle near Dera. Option C. 22 The tiger cub was named Timothy by କିଏ ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା କିଏ ସେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଦେଇଥିଲେ ରାଇଟରଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଦେଇଥିଲେ ନା ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଟିମୋଥି ଅପସନ ଡି 23 नंबर which of the following stories teaches us that wild animal can also be tamed पोषा रखिया also be tamed wild बोले वन्य पशु गुड़िक हला ताले एटा होची ए जो ए टाइगर इन द हाउस ए थरु आमी जानु चे स्टोरी हला टाइगर इन द हाउस 24 when the beggar met Sergei first he said that he had been कोन गोटे स्कूल टीचर थला बेला कहितला प्रथमे हला कि ए स्कूल टीचर बोली कहितला फॉर 8 years 8 वर्ष धरि जने स्कूल टीचर रहितला बेले कहितला प्रथम दिन भेटितला
25 number. Why did Sergei hire Luskov at the time of moving to another house? जेला घर चेंज कला के सर्गेई तब कहीं कहीदेले आसिया सर्गेई की ए लस्कप को कहीदेले के सर्गेई कहीदेले हला कहीं कहीदेले ना टू हेल्प इन पैकिंग एंड हाउलिंग ऑफ द फर्नीचर जो घर बदलुछंदी सेतले साहाଯ୍य करे डाक 26 begging can be abolished by providing the जदी भिक्षावृत्ति भ्यानिश abolish जो कोन कले ना तांकू जॉब फॉर अर्निंग चाकरी माने रोजगार पे किसी कर्म संस्थान जोगई देले ताले बेगिंग अबलिश कर जिवो कोन हला सबसे होला ऑप्शन बी 27 नंबर मनी डज नॉट ग्रो इन द ट्रीज हु सेड से कथा के कहि देले जुमन कहि देला का को ता आंटू को कहला जते पैसा पत्र दाना सब घर घर कर देला सब ताका पचारला नि इलिटरेट कला से जते पैसा मांगला मु चलिया गुडी से कहला पैसा गछरे फळउनी हला जुमन कहि देला तापरे 28 नंबर who became the judge in the second punch second judge हेतला कैसे सेकंड कहा पे सेकंड सेकंड ता कहा कहा भीतर लागिथला आलगु आउ साहुजी बळद पैसा देई नथला सिजु लागिथला सेथरे जुमन से कहिथला कोन पंच हला तापरे 29 what was the only thing men called their own during the period of the grandfather of the old peasant तांको सबरे ओ निजर कोन थला निजर केवल लेबर लेबर से मानकर ही निजर केवल लेबर ओन 30 who came to the king's court without crutches आदो बाड़ी न धरिकी without crutches से बाड़ी न धरिकी आसदला से बुढ़ा पूरा शेष बुढ़ा the old man's grandfather ता बापा हला गुट्टा बाड़ी धरिकी ए बापा दीटा बाड़ी धरिकी आसदला ए नहीं से गुट्टा बाड़ी धरिकी आसदला ओल्ड मैन बापा ओल्ड मैन दीटा बाड़ी धरिकी आसदला बापा गुट्टा बाड़ी धरिकी आला ये आदो बाड़ी धरिकी आसलानी ओल्ड मैन's grandfather हला तापर देखो 31 number Aditya scored a goal in the second half of the game he was very fortunate combine the above pair of sentence को जोग कर हला ताल देखिबा कोटा ठीक हबो Aditya scored a goal in the second half of the game he was very fortunate हला ताले एटी फुल स्टॉप दे दियो दे लेबी जाई कहै छला ताले देखो आदित्य को ए ऑप्शन सी देखो आदित्य हु स्कोर्ड ए गोल इन द सेकंड हाफ ऑफ द गेम रहिला ठीक नॉन डिफाइन क्लॉज रहिला कमांड रहिला ठीक रहिला ताले आदित्य हु स्कोर्ड ए बाकी ठीक वाज वेरी फॉर्चुनेट तापरे 32 नंबर an extremely strong wind is called गोटे पडुची परीक्षा रे थरे तमरो लेटर टू गॉड रे अछि एक्सरसाइज देखियो हला गेल साइक्लोन हुइलुन टर्नाडो सब लिखा है ताले एक्सट्रीमली स्ट्रांग विंड इज कॉल्ड गेल 32 तब 33 देखो गांधी's Persian teacher was not strict हेले lenient ऑप्शन सी 34 नंबर if the farmer dash he could not have reaped a rich harvest ताले 34 नंबर पढ़े आइची कोन 34 नंबर हबो जदि से if the farmer had not worked hard जदि कठिन माने had not कठिन परिश्रम करि न थांदे could not have reaped a rich harvest भलो अमल करि न थांदे ताले मलेला को कंडीशनल जाउची 34 जाउची थर्ड कंडीशनल जानछ ना नहीं एपटे हाफ इफ क्लॉज रे हार्ड आउ हार्ड पीपी हार्ड वर्ड एथरे कोन हबो वुड बा कुड हाफ रिप्ड पीपी फर्स्ट पार्टिसिपल क्लियर तर ऑप्शन डी करेक्ट 35 इंडिया कंसिस्ट्स डैश 8 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हला पंच ऑप्शन हला कंसिस्ट्स ऑफ माने कंसिस्ट्स ऑफ 36 use a single word for the habits traditions and beliefs of a country ता कोन कोनती कथि कल्चर
habits, traditions and beliefs ହେଲା cultures. 37 without our knowledge our lungs slowly became garbage dumps for these କଣ କାହା ଯୋଗୁ ହେଇଯାଉଛି ନା କାହା ଯୋଗୁ ହଉଛି ନା ଏଇ pollutants ପ୍ରଦୂଷକ for these pollutants. 38 a person who studies weather condition ଯେ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି meteorologist ସେଇଠି ଏ ଅପସନ ଏ ନୁହଁ ସି ନୁହଁ ଏ meteorologist ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ. 39 a person will be known by the company he କଣ ହବ he keeps company he keeps a person will be known by the company he keeps option C. 40 number which of the following is a correct sentence ହେଲା correct sentence के ଦେଖ ଅଲଦୋ ଲାଗିଛି ବାରମ୍ବାର କୁହାହେଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଅଲଦୋ ହଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଦିଟା ବିରୋଧ କଥା ଅଲଦୋ ହି ଇଜ ଲିଭିଂ ସ୍କୁଲ ଯଦି ସେ ସ୍କୁଲ ଛାଡି ଦେଇଛି ହି ୱିଲ ନଟ୍ ଫରଗେଟ୍ ଦି ସ୍କୁଲ ଡେଜ୍ ବୋଲେ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଛାଡି ଦେଇଛି ଭୁଲିଯିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ତାହେଲେ ଅପସନ ସି ଅଲଦୋ ହି ଇଜ ଲିଭିଂ ସ୍କୁଲ ହି ୱିଲ ନଟ୍ ଫରଗେଟ୍ ହିଜ ସ୍କୁଲ ଡେଜ୍ ତାର ସେ ସ୍କୁଲ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ନାହିଁ. ତାପରେ 41 India dash free in 39 India became free କାହିଁ ହେଲା finished past time simple past finished past time ହେଲା simple past became. 42 he is very stupid boy the exclamatory form of the absent କଣ he is very stupid boy ତାହେଲେ expression କଣ ୟାର ହବ କଣ ହବ what a stupid boy he is what a stupid boy he is କହିଛି ୟାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କହିଛି ବୁଝେଇଛି ଦେଖିବ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି what a stupid boy he is. 43 number ହେଲା the police କଣ ହବ ପୋଲିସ ଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ଲୁରାଲ ମନେ ରଖିଥାଏ ପିଲେ ତାହେଲେ are on duty the police plural ସବୁବେଳେ the police are on duty 43 B. 44 you had better had better द्वारा had better वाला V1 खाली had better leave 44 नंबर ए had better ହେଲା ବେଶ verb ନବ କେବଳ. 45 it has been raining dash 6 o'clock this morning ହେଲା କଣ since କାହିଁକି since ହେଲା ଗୋଟେ point of time 6 ଟାରୁ ବର୍ଷା ହେଲାଣି it has been raining point of time since option C. 46 my friend is trying to dash smoking କଣ ନା give up ଛାଡ଼ିଦବା ତ୍ୟାଗ କରିବା stop a habit give up stop a habit ସ୍ମୋକିଂ କରୁଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି give up. 47 I asked Radha how she felt in the sentence the underline part how she felt ଏ ପାର୍ଟଟି କଣ ବୋଲି ସେ କହିଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ noun clause ହବ how she felt এটা noun clause ହବ କାହିଁକି ନା how she felt function as the object of the verb asked ଏଇ asked verb ର object ରୂପେ କାମ କରୁଛି ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା noun clause object ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି verb asked ର এই verb asked ର କଣ କାମ କରୁଛି object ରୂପେ କାମ କରୁଛି ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ noun clause clear. ତାପରେ ଦେଖ 48 if wishes were horses ରେ ଏଇଟା କରିବ horses ହବ if wishes were beggars କଣ beggars would ride ହେଲା 48 ହବ option B would ride. 49 English ପିଲେ 49 ନମ୍ବର ଦେଖ କଣ ନା ଇଂଲିଶ ଡ୍ୟାସ୍ all over the ଇଂଲିଶ ଇଜ ସ୍ପୋକନ କୁହାଯାଉଛି କଣ ଇଂଲିଶ ଇଜ ଦି ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ବିଇଂ ସ୍ପୋକନ नो ଦି ସବଜେକ୍ଟ ଏଟା ନ ଯେ ପରଫର୍ମିଂ ଆକ୍ସନ କରୁଛି ତେଣୁ ଏଟା ପେସିଭ ହବ
English is spoken all over the world. 50. The teacher said, spring comes after winter. In that speech तार कौन हबो हला ताले यार हबो the teacher said that spring comes after the winter. କାହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାନି ପିଲେ ଚେଞ୍ଜ ଏଠି ତ ଅତୀତ କାଳ ଅଛି past tense ଅଛି ହେଲା ରିପୋର୍ଟିଂ ଭର past tense ଅଛି ଏ ରିପୋର୍ଟେଡ ସ୍ପିଚ ରେ ଚେଞ୍ଜ ହବା କଥା କାହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାନି ନା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କମ୍ସ ଆଫ୍ଟର ସବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ ଆରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କମ୍ସ ଆଫ୍ଟର ଶୀତ ପରେ ବସନ୍ତ ଆସେ ସତ ଆଉ କଣ ଶୀତ ପରେ ଆଉ କୋଉ ଋତୁ ପଳେଇ ଆସେ କି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ହବନି ଜାଣିଛ ୟୁନିଭର୍ସ ଯୋଉରା ଜେନେରାଲ ଟ୍ରୁଥ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ ତାର ଟେନ୍ସ ଡଜ ନଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଚେଞ୍ଜ ବଦଳିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା କ୍ଲିୟର ତାପରେ ଦେଖିବା ଏ ଗଲା କେତେ ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ସେଟ ଗଲା ବୋଧେ ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ସେଟ ପୁଣି ହେଲା 4 ନମ୍ବର ସେଟ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ସେଟ ଦେଖିବା ଏଇଟା ହେଲା ପିଲେ ସେଟ 4 ସେଟ 4 ହେଲା 1 ନମ୍ବର सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन जो सफलता कहाँ पर निर्भर करे ना गुड हेल्थ हार्ड वर्क एंड ए कंटिन्यूअस लर्निंग ऑप्शन ए क्लियर तब 2 नंबर वन शुड अवॉइड एनीथिंग 2 नंबर देखो पिले वन शुड अवॉइड एनीथिंग दैट विल डिस्टर्ब one's health here the underline word means underline word कैसे one should कहते लिखिनी one should avoid anything that will sap one's health ताले 2 नंबर ऑप्शन हैला डी कोन ग्रेजुएट बोले ग्रेजुअली यू कैन बोले धीरे धीरे दुर्बल करी पकेयो हैला ऑप्शन डी हैला तापर 3 नंबर what kind of industry is ranked first in releasing large amount of smoke and ash को कम इंडस्ट्री छाडुची थर्मल पावर स्टेशन हाई रेट रे छाडुची ऑप्शन डी 3 नंबर ऑप्शन डी हैला तापर 4 नंबर देखो which of the following are the effect of air pollution on humans ह्यूमन मनीष उपरे कोन इफेक्ट प्रभाव होउची एयर पोल्यूशन कोन होउची मनीषर कोन होउची ना होउची आई इरिटेशन होउची सोर थ्रोट रेस्पिरेटरी लेस श्वास प्रश्वास जनित असुविधा ऑप्शन बी क्लियर तर 5 नंबर टू वेलकम द न्यू इयर्स फेस्टिवल लोसार पीपल 5 नंबर कोन हो 5 नंबर ऑप्शन ना क्लीन द होम्स घर द्वार सब सफा कर दियंती एंड डिस्कार्ड द ओल्ड पुराना आडू को डिस्कार्ड कर दियंती तापर 6 नंबर देखो married girls and their children of Manipur are given feast and gifts during the charming festival को charming festival करंती हला सेटा होची 6 नंबर ऑप्शन होची डी कोन निनगोल चाकुवा एमाने कोन मैरिड गर्ल्स and the children of Manipur are given feast and gift during the a charming festival निनगोल चाकुवा 7 नंबर Gandhi's inability to attend the gymnastic class in time one Saturday afternoon दिने शनिवार पड़ा जिम्नास्टिक क्लास रे जगो दे पाइलेनी अटेंड करि पाइलेनी was due to कोन पे तांकर असुविधा कोन हितला ना घंटा नथला क्लाउडी वेदर मेघुआ पाग थला क्लाउडी वेदर एंड लैक ऑफ वॉच घंटा नथला ई जोगु हला 8 नंबर Gandhi's 8 नंबर देखो पिले Gandhi Sanskrit teacher remained Gandhi that Sanskrit was the language of his dash तांकर वैष्णव रिलीजन रो भाषा बोली कहितले ऑप्शन बी 8 नंबर ऑप्शन बी हैला 9 नंबर in the story a letter to God the postmaster stuck to his resolution which option among the following supported the कोटा ठीक देखो he did not want to shake लेंचर से लेंचर विश्वास को आघात दबाको चाहु नथले ये ठीक he needed something more than goodwill ink and paper ठीक
तापरे he wanted to give something for an act of charity किछि दबा को चाहुथले तांको ठीक अछि ताले ऑल ऑफ द ऑप्शन डी टी करेक्ट सब गोरा ठीक अछि 10 नंबर लेंचो was an ox of a man what does the underline expression mean ox of man बोले कोन सेटा मनुष्य बळद भळा काम करथला आ लेंचो वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड आ भारी पशु भଳି खटुथला आ हला तापर 11 नंबर each little bird that sings he made their tin wings then he guessed he God made their tin wings हला तापर देखो 12 नंबर देखो 12 नंबर find the incorrect phrase given below from the poem all things bright and blue कोटा बोल अछि देखै the cold wind in the winter ठीक अछि the ripe fruit in the garden ठीक अछि the meadow is where you play ठीक अछि they made no he made their tinning ସେଇଠି ତାଲେ ଏଇଠି ଏଇ ଯୋଗୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତାଲେ ଏଇ ଗୋଟିକ ଅପସନ ଆମର ହବ ଉତ୍ତର କ୍ଲିୟର ତାପରେ 13 ନମ୍ବର which of the following expression indicate that girl song in the solitary pair was full of sad music ହେଲା ପ୍ଲେ ଏଇଠି ହବ ଅପସନ ଦେଇଛି ହମ୍ବୁଲଲେ ଦେଇଛି ଅପସନ ଏ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅପସନ ବି ହବ ପିଲେ ହେଲା ଅପସନ ବି ହବ ହମ୍ବୁଲଲେ ହବନି ହମ୍ବୁଲଲେ ହେଲା ଅର୍ଡିନାରୀ ସଙ୍ଗ ହେଲା କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ ଅପସନ ବି ଟି ହବ ଏଠି ଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ହେଲା ତାହେଲେ 14 ନମ୍ବର according to the poet what might this song be about ହେଲା କୋଉ ବିଷୟ ସେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ସେ ଗୀତଟି କୋଉ ବିଷୟରେ ହେଇପାରେ ନା old sorrows battles or daily sufferings ହେଲା ଅପସନ ବି old sorrows battles or daily sufferings କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧର ଘଟଣା ହେଇପାରେ ବୋଲେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସଫରିଂ କଣ ବା ଓଲ୍ଡ ବହୁ ପୁରୁଣା ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଏଗୁରା ସବୁ ହେଲା ତାପରେ 15 according to honey child bridal songs and cradle songs imply କଣ ସେଇଟା ନା ସେଟା ହଉଛି କଣ ନା ସେ ହଉଛି ସରୋଜ ଅଫ ଲାଇଫ ସବୁ ଦୁଃଖ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଆଗ ହନି ଚାଇଲ୍ଡ ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ମା ଅନୁସାରେ ସେଟା ଭାରି ସୁଖ ହେଲା according to honey child ହେଲା ସରୋଜ ଅଫ ଲାଇଫ 16 number for sweeter sound the first note where are falling for sweeter sound and first note where forest streams are falling ହେଲା ପଢିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ତାପରେ 17 ନମ୍ବର who blows bagpipes in the flower school କିଏ ବଜଉଛି bagpipe କିଏ ବଜଉଛି ନା ଯୋଉ ପୂର୍ବା ପବନ the moist east wind କ୍ଲିୟର ତାପରେ 18 number which statement shows that the flower children freedom has been curtailed ଯୋଉ ଛଟକାଟ କରାହେଇଛି ଯୋଉ ପିଲା ଫ୍ଲାୱାର କେସ ନା କୋଉଥିରୁ ଜଣା ପଡିବ ନା ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଗୋଟା କଣରେ ମାଷ୍ଟର ଠିଆ କରୁଥିଲେ their master makes them stand in a corner if they come out to play ଖେଳିବାକୁ ଯଦି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟା କଣରେ ଠିଆ କରୁଥିଲେ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ 19 ନମ୍ବର ଦେଖ Vicky's brain was displayed to promote knowledge Vicky's brain was displayed to promote knowledge. Option C. 20. What stunts the body and clouds the brain in one's youth? कौन करे ना से जो स्मोकिंग तो सब खराब कर दिया हला स्मोकिंग What stunts ना स्मोकिंग stunts the body and clouds the brain in one's youth. 21 number. Timothy coat was described as magnificent striped 22 number why was grandfather invited to accompany the hunting party କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା despite not being a professional ଶିକାରୀ ଜଣେ ସେ professional ଶିକାରୀ ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଡାକିଥିଲେ ନା he knew the Siwalik forest well ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ Siwalik forest ତାଙ୍କୁ ସେ ଡାକଲା not ସେ professional ଶିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ହେଲା 23 number how did the Jew authorities of Lucknow receive Timothy ଭାରି ଖୁସିରେ Timothy କେମିତି ରିସିଭ କରିଥିଲେ ଜୁ ଅଥରିଟି ଗ୍ଲାଡଲି 24 ନମ୍ବର
What quality of Olga changed Luskov completely? Olga ର କୋଉ ଗୁଣ ଲସ୍କପ କୁ ପୁରା completely change କରିଦେଇଥିଲା ନା sympathy and sacrifice 24 ନମ୍ବର D ହେଲା sympathy and Olga ର ଯୋଉ sympathy ଆଉ sacrifice ଲସ୍କପ କୁ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲା। ତାର 25 ନମ୍ବର when did Sergei see Luskov sober and have no objection to war? କେତେବେଳେ Sergei ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା କେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା when Sergei engaged Luskov in packing and howling in the furniture ସେଇ ସମୟରେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି କ୍ଲିୟର। ତାର 26 what action did Juman's aunt threaten to take when he rudely refused to give some money to her? What action did Juman's aunt ଜୁମନର ଅଣ୍ଟ କଣ ନେଇଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ କଣ କରିବେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେ when he rudely refused to give some money କେ ସେ ଦେଲାନି ଜୁମନ ଦେଲାନି ଟଙ୍କା ମନା କରିଦେଲା ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କହିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଡାକିବା ଆଉ କଣ ନ୍ୟାୟ କରିବା ଟୁ କଲ୍ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଅପସନ ଡି 26 ର ଅପସନ ଡି ହବ ଟୁ କଲ୍ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା। 27 ନମ୍ବର What unfortunate event happened to one of Algus block shortly after Juman's ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ ଜୁମନ ପଞ୍ଚାୟତ ପରେ କଣ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଲା ହଠାତ୍ ଘଟିଲା କଣ ମାନେ ମରିଗଲା ସେ ବଳଦଟି ଇଟ୍ ଡାଏଡ୍ ସଡନଲି ଅପସନ ଡି 27 ନମ୍ବର ହଉଛି ଅପସନ ଡି। What unfortunate event happened କଣ ଘଟିଲା to one of Algus block shortly after Juman's ପଞ୍ଚାୟତ ପରେ ସେ ମରିଗଲା ଶୀଘ୍ର ମରିଯାଇଥିଲା ନା ତାପରେ ପରେ ସେ ଡାଏଡ୍ ମରିଗଲା ଯାହାକୁ ସାହୁଜିକି ଦେଇଥିଲା ଏ ନାଇଁ ୟାର ବଳଦ ତାର ଯୋଉ ଦିପଟ ବଳଦ ଗୋଟା ବଳଦ ମରିଗଲା ସେଥିରୁ ଯୋଉ ଦିଟା ବଳଦରୁ ଗୋଟା ବଳଦ ମରିଗଲା ଆଲଗୁର ହଁ ତାପରେ 28 how was the first old peasant physically described when he was brought before the king kind you know before the king test spelling mistake king ସେ ଆସିଲା କଣ ଥିଲା ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନା old weak and used to ଯୋଉ old peasant ଆସିଲା ସେ old weak used two crutches ଦିଟା ବାଡି ଧରିକି ଆସୁଥିଲା ତା ବାପା ଆଇଲା ଗୋଟେ ବାଡି ଧରିକି ତା ଜେଜ ଆଇଲା ୱିଦାଉଟ୍ କିଛି ବାଡି ଫାଡି ଧରିକି ଆଇଲା ତାକୁ ଭଲ ଦେଖାଉଥିଲା ଭଲ ଶୁଣୁଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ 29 according to the second old peasant people obtained food during his younger days ମାନେ according to second old peasant ଯୋଉ second old peasant ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରଟା obtained food ସେ କଣ କହିଲା ତାହେଲେ କଣ କହିଲା ନା by growing and sharing ସେ କେମିତି କରୁଥିଲେ according to second old peasant people who obtained food କେମିତି ପାଉଥିଲେ by growing and sharing। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର no 30 ନମ୍ବର ପିଲେ ଦେଖ no one ever thought of such a scene of buying or selling bread କିଣା ବିକା ନଥିଲା ମଙ୍ଗଳରେ and we knew nothing of money ଆମେ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ ସେ ବୁଢା କହିଥିଲା ପୁରା ଜେଜେବାପା the old man's grandfather କହିଥିଲା। 31 a very strong wind ଏଠି ପଡୁଛି କହିଥିଲି ଲେଟର ସବୁ a very strong wind that moves very fast in spinning movement and causes a lot of damage is called କଣ କହନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି whirlwind କହନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ 32 Lenchos house was the 32 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ Lenchos house was the solitary house in the middle of the valley the underlined word can be underline word ହେଇନି ଏଇଠି solitary এই solitary ଅର୍ଥ lonely ଏକା ହେଲା କ୍ଲିୟର ଦେଖ ତାପରେ 33 ନମ୍ବର ଦେଖ human wants are not limited ବୋଲେ unlimited ଆଉ କଣ ମ not limited ଅର୍ଥ କଣ unlimited ଅପସନ ଡି ହେଲା। 34 ଗାନ୍ଧୀ ପର୍ସନାଲ ଟିଚର ୱାଜ କଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଟିଚର କଣ ଥିଲେ କନସିଡରେଟ ହେଲା କନସିଡରେଟ। 35 ପିପୁଲ ପ୍ରେ ଟୁ ଗଡ ଟୁ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ନା ଟୁ ଡ୍ରାଇଭ ଅୱେ ତଡିଦବାକୁ ଡ୍ରାଇଭ ଅୱେ ଇଭିଲ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତଡିଦବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ହେଲା ଡ୍ରାଇଭ ଅୱେ। 36 a group of people meeting together to worship is called conjuration option D
37 ଦି catalytic converter changes କଣ କରେ pollutant କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ into harmless substance ଏଇ pollutants କୁ ଚେଞ୍ଜ କରେ କୋଉଥରକୁ ନା harmless substance ରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ 38 acid rain is a rain or other precipitation that contains oxides of sulfur and nitrogen along with other chemical ଏ ଯୋଉ precipitation ଅର୍ଥ କଣ ହେଲା ତା ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ ନା ଦେଖ ଏ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦି fall of rain snow or hail କ୍ଲିୟର ତାପରେ ଦେଖ 39 ନମ୍ବର fill your life with suitable recreation the underlined word can be replaced recreation ଅର୍ଥ recreation ଅର୍ଥ ପିଲେ ହବି ଏଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ରିପ୍ଲେସ୍ ୱାର୍ଡ ହେଇପାରିବ ନା ହବି ତାପରେ 40 people choose their dash based on their interest and skills ହେଲା people choose their occupation people choose their occupation based on their interest and skills 41 नंबर कोहली said I go to gym every day ताकू चेंज करो इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द अबसेंट करे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच करबा कोन हबो देखो ताले 41 नंबर हबो देखो ऑप्शन देखो एठी सेड अछि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस रो अछि ताले एपटे रिपोर्टेड स्पीच रो टेंस बदल जिवा कथा किंतु आई गो टू जिम हाफ विजुअल फैक्ट आई गो सब दिन गो टू जाउची तेनो बदलिबो नाही कोन हबो कोहली said that he goes to gym every day clear तापर 42 नंबर देखो dash I would have passed ताले देखो एठी कोन हबो एपटे मेन क्लॉज रे अछि would have pp past participle would have possessed एटा past participle अछि past रे एटा पस PASSED ओ ही जाईची एठी PA हबो I would have passed the examination passed ताले would have ଆଉ ପ୍ଲସ୍ past past passed ଅଛି ସେପଟେ କଣ ହବ ଏଟା କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି ଏଟା ଯାଉଛି टाइप 3 कंडीशनल टाइप 3 रे जाଉଛି मने रखियो टाइप 3 टाइप 0 टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 ताले सेपटे कोन हबो सेपटे हबो if I had worked hard जदि मु कठिन आई हार्ड बोले इफ क्लॉज रहबो हार्ड प्लस पास्ट पार्टिसिपल हार्ड वर्क एपटे हबो वुड हैव पास्ट पार्टिसिपल हला इफ आई हार्ड वर्क हार्ड आई वुड हैव पास दे मुझे कठिन परिश्रम करथांती परीक्षा पास होइथांती टाइप 3 रा 42 43 नंबर द गार्डनर हैज वाटर द प्लांट दिस मॉर्निंग कौन करा लेखिनी किछि करिया देछि एटा पैसिव हो पैसिव करबा मु कहिछि हला द गार्डनर हैज वाटर द प्लांट दिस मॉर्निंग ए सकाळे गार्डनर पानी देछि ताले बाद से परिवर्तन हले कोन होबो ताले कोन होबो ना द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड दिस मॉर्निंग बाय द गार्डनर द्वारा पानी दिया जाइछि हला तेल सीटा ऑप्शन हो तबले 44 नंबर सक्सेस कम्स टू दोज कौन लगियो those who worked hard and continue learning ऑप्शन बी तब देखो मिस्टर साहू गेव अप आ गेव परित्याग करबा स्मोकिंग धुआं माने छाड़ी देछि स्टॉप बैड हैबिट गिव अप गेव अप होइछि तला अप लागियो 46 नंबर माय मदर्स लेटर वाज रिटन डैश ए ब्लू पेन हला 46 नंबर हबो कोन ऑप्शन डी काई के ऑप्शन डी हला विथ लागियो बिले काई की ना देखो जतले ओटा इंस्ट्रूमेंट बा टूल व्यवहार होतो सेतले विथ लागियो हला ताले विथ ए नाइफ कि जा विथ ए पेन हला विथ ए ब्रश जा ओटे टूल फुल पे विथ लागियो हला क्लियर तारे 47 नंबर परीक्षा रे पड़िबो देखिता उड यू माइंड अछि अर्थ वर्ब आईएनजी लगेइ दो आखि बुझी कि भाबियो नै किछि
would you mind sharing mind verb tele mind ing नबा आ किछि भाबिया नै क्लियर शेयरिंग हबो तापरे देखो 48 नंबर हला 48 either you are a friend dash my pen हला 48 हबो has taken अरे either you either or neither nor मन रखो subject nearest subject नबो ताले friend हला has taken clear 49 pick out the correct grammatical sentence कोडा ठीक अछि 49 देखो कोडा ठीक अछि हार्दिक बैट्स नॉट ओनली वेल बट ऑल नाइन प्ले नाइन ये सब भूल अछि देखो एटी ठीक अछि ऑप्शन डी ठीक कि नॉट ओनली बैट्स बट आल्सो बॉल्स केवल ये बॉलिंग माने बैटिंग नहीं बॉलिंग करे बोली बॉल्स हला bowling करे बैटिंग करे नॉट ओनली बैट्स बट आल्सो बॉल्स ताले एटा ऑप्शन डी टा ठीक अछि 50 आई डैश हिम सिंस यस्टरडे हला I have not seen ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ କାହିଁକି ଲାଗିଲା have not seen ପିଲେ ନା seen see shows point of time in the past when an action started in the past and continues till now we use ଏଇଠି ଆମେ ୟୁଜ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାକେ ଚାଲିଥିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯାକେ କରିଥିବ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ have not seen କ୍ଲିୟର ଦେନ୍ ଦେଖିବା ପିଲେ ଲାଷ୍ଟ ସେଟ୍ ଟା ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ସେଟ୍ ଦେଖିବା ସବୁ ଦେଖିଦବ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଆସିବ ଏଟା ଦେଖିଦିଅ ପୁରା ଆଉ କେତୋଟି ମୁଁ ଯୋଉ ସେଟ୍ 10-15ଟି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସବୁ ସାରି ସବୁ ବିଷୟର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ସାହିତ୍ୟ ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରମେୟ ସମାଜ ସବୁଥର ପକେଇ ଆଇଛି ଦେଖିଦବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିଦବ ସବୁ ଅଛି ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ପୁରା ଦେଖିଦିଅ ପ୍ରତିଦିନ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଦେଖ 1 ନମ୍ବର What quantity of pollution do automobiles in Greater Calcutta release every day? केते 1500 टन छाड़तला दिन को तापर 2 नंबर देखो 2 नंबर देखो one of the preventive measures in controlling air pollution includes कोन गोटे प्रिवेंटिव तीनटा अछि सेते गोटा होची चेंजिंग द रॉ मटेरियल्स इन इंडस्ट्री तापर 3 नंबर दिएसे स्कूल्स गुड बाय कन्वेज कोन जणौची जो स्कूल गुड बाय हम कोन मेसेज करूची हला मेसेज करूची कोन मेसेज करूची ना ए मेसेज टू चिल्ड्रन हु आर अबाउट टू लीव स्कूल सेही मानको मेसेज करूची काको ना ए मेसेज टू चिल्ड्रन हु आर अबाउट टू लीव स्कूल छाडिया ऊपर जो माने अछंती 4 नंबर द फ्रेज हार्ड टाइम्स रेफर्स टू हार्ड टाइम्स ला पीरियड्स ऑफ डिफिकल्टी कठिन समय मुहूर्त हला तापर 5 The little blemish drew tears from my eyes. This statement shows that Gandhi कौन ना 5 नंबर वाला ऑप्शन एला एज jealously guarded his character बोले मोरा blemish अर्थ बोले ऑप्शन ए ठीक blemish अर्थ कौन जानि छो moral defect blemish 6 नंबर गांधी रिक्वेस्टेड डैश कहा को रिक्वेस्ट करथले टू exempt attending him from gymnastic class in order to serve his father हेडमास्टर करथले तांगा हेडमास्टर कहथले मते टे छाड़ दियंतु बोली तले 6 नंबर ऑप्शन डी 7 नंबर पीपल प्रे टू गॉड टू डैश इविल स्पिरिट ड्राइव छाड़ दो को इविल स्पिरिट ड्राइव करको लोक माने प्रार्थना करथले प्रे गॉड दुष्ट आत्मा को तड़ी दवा को हला 8 नंबर 8 नंबर गारो जाति ट्राइब फाउंड इन द विलेज ऑफ मेघालय रे गारो जाति देखा मेघालय रे 9 नंबर हु ओपन लेक्चर सेकंड लेटर से लेक्चर सेकंड लेटर के खोलथले ना द पोस्ट मास्टर खोलथले क्लियर 10 नंबर हु वेयर इज द लेंचर हाउस सिचुएटेड लेंचर हाउस कोड थला लेंचर हाउस थला कोन ऑन द टॉप ऑफ लो हिल क्रेस्ट सी आर ई एस टी क्रेस्ट
crest of LOL, on the top of LOL. ତାପରେ 11 number. What brightens of the sky in the poem all things bright and beautiful? କିଏ ସେ କରିଥିଲା ନା ହେଲା the sunset and the morning. ଏଇ ହଉଛି brightens କରୁଥିଲା sky କି brighten କରୁଥିଲା କିଏ brighten କରୁଥିଲା the sunset and the morning. ତାପରେ 12 number. The glowing colors describe the poem. Glowing color all things bright. କିଏ ସେ flowers. Glowing color car flowers. Option B. ହେଲା 13 number. The tone of the solitary poet song is option D. Melancholy, sad. ହେଲା option D. 14 number. Why does the poet ask the passers-by? Why does the poet ask the passers-by to stop here or gently pass? ରହିଯା ନହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯା କାହିଁ କହୁଥିଲେ ନା କୋଉଥିପାଇଁ କହୁଥିଲେ ପିଲେ ନା କହୁଥିଲେ ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ଦି ଗାର୍ଲ ସେ ଝିଅଟି ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଛି ତାର କେମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ ହଉ ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯା ନହେଲେ ରହିଯା ଏଠି ହେଲା ଅପସନ ସି 15 ନମ୍ବର ଦି ମଦର ଇନ ଦି ପୋଏମ୍ ଭିଲେଜ ସଙ୍ଗ ୱିଶେସ୍ ହର ଡଟର ମା କଣ ଚାହିଁଛି ତାହେଲେ ମା ଚାହିଁଛି କଣ ନା ସିକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପ୍ଲିଜର ତୁ ଏ ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସେ ତା ଝିଅକୁ କହିଛି 16 ନମ୍ବର where do lotus and lily grow କୋଉଠି କୋଉଠି ନା in the river isles lotus and lilies ପଦ୍ମ କହି ଯୋଉ ଫୁଟିଛନ୍ତି 17 ନମ୍ବର which musical instrument is compared to bamboos କଣ ନା bagpipes option D bagpipes 18 which change does not take place in the nature when rain comes ହେଲା which change does not take place in the nature when rain comes ଯେତେବେଳେ ସେ children go out to play happily ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସେ ପିଲାମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଖେଳିବାକୁ ବାହାରି ପଡନ୍ତି children go out to play happily ତାପରେ 19 ନମ୍ବର which one of the following should we avoid while driving ଆମେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ବେଳେ କଣ ଆଭଏଡ କରି ନବା କଥା ନା ସେଲ ଫୋନ ହେଲମେଟ ନବ ସିଟ ବେଲ୍ଟ ଲାଇସେନ୍ସ ସବୁ ନବ ଏ ସବୁ ଦରକାର ଏ ସେଲ ଫୋନ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଯିବନି ହେଲା 20 ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ ୱାଜ ଦି ମୋଟୋ ଅଫ ଭିକିସ୍ ଲାଇଫ ର ମୋଟୋ କଣ ନା नो पेन नो गेन ऑप्शन बी ତାପରେ ଦେଖ 21 ନମ୍ବର ଦି ଲକ୍ସୁରିୟସ୍ ସ୍କାମ mentioned in the story a tiger in the house indicates the period of କୋଉ ପିରିୟଡ ସେ ହଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ଭାଇସରୟ ପିରିୟଡ ସେଇଟା ବ୍ରିଟିଶ ଭାଇସରୟ ପିରିୟଡ 22 ନମ୍ବର why did people on the road keep a distance from Timothy during walks କାହିଁକି ନା ଚାଲିଲା ବେଳେ କାହିଁ ଦୂରେଇକି ଲୋକମାନେ ନା because grandfather warned him ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି because grandfather warned them 23 ନମ୍ବର how did Toto react when Timothy lost his temper Timothy ରାଗିଯାଏ ये ଟୋଟୋ କଣ କରେ ପିଲେ ଟୋଟୋ କଣ he pulled Timothy by the tail and then climbed up the short curtain ଉପରୁ ପଳେଇ ଆସି ପଦା ହେଲା ଅପସନ ଡି 24 ନମ୍ବର what had weakened Luskov physically and morally କଣ କାହାକୁ ଫିଜିକାଲି ମୋରାଲି କାହାକୁ କିଏ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିଲା ଲସ୍କୋ କିଏ ସେ ଯୋଉ ଖାଉଥିଲା କଣ ହେଡ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଆଲକୋହଲ ଯୋଉ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲା ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ପକେଇଥିଲା 25 ହ୍ୱାଟ ଜବ୍ ଡିଡ୍ ସର୍ଗେଇ ଫାଇନାଲି ଆରେଞ୍ଜ ଫର ଲସ୍କପ ଶେଷରେ କୋଉ ଚାକିରି ତା ପାଇଁ ବୁଝିଦେଲେ ଥ୍ରୁ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତା ଦ୍ୱାରା ନା ଗୋଟେ କପିଂ ୱାର୍କ ହେଲା 25 ନମ୍ବର ଏ 26 ନମ୍ବର where did Luskov tell Sergei that he was an expelled student where did କୋଉଠି କହିଥିଲା ନା ଏଇଟା କହିଥିଲା 26 ନମ୍ବର ଅପସନ ଡି ହେଲା ସଦଭାୟା ଷ୍ଟ୍ରିଟ ରେ ସେଇଠି କହିଥିଲା ହେଲା ତାରେ 27 ମନି ଡଜ୍ ନ ଗ୍ରୋ ଅନ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ହୁ ସେଡ୍ ଟଙ୍କା ଗଛରେ ବଣନି କିଏ କହିଥିଲା ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ କହିଥିଲା ତା ଆଣ୍ଟ କୁ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ 28 ନମ୍ବର why did ସାମଜୀ ସାହୁ buy a bullock from ଆଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ କାହିଁ କିଣିଥିଲା
ଆରେ କାହିଁ କିଣିଥିଲା ସିଏ? ସେ କିଣିଥିଲା ଟୁ ମେକ୍ 3 trips a day to the town, 3 ଟ୍ରିପ୍ କରିବାକୁ ହେଲା। ତାପରେ 29, why did king feel surprised even after learning that the strange object was merely a grain of corn? ମାନେ why did the king feel surprised even after learning that the strange object was merely a grain of corn? 29 because its size was unusual, ଅତି ବଡ, ଗ୍ରେନ ଶସ୍ୟର ସାଇଜ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ ଥିଲା ହେଲା। 30, why could not the wise men answer anything to the king about the grain? କାହିଁ ଦେଇ ପାଇଲେ ନାହିଁ? Because there is nothing about the grain in their book. ତା ବହିରେ ବହି ଗ୍ରେନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା ନଥିଲା। ଅପସନ ଏ। 31, select the correct sentence, କୋଉଟା ଠିକ? ଏଇଠି ଏ ଅପସନ ସି ଏଠି ପଡୁଛି, ଏଇଠି ବୁକ୍ ପାଇଁ ହୁଇଚ ଲାଗିଛି, ନନ୍ ଡିଫାଇନ୍ କ୍ଲଜ ଏଠି ଏଇଠି ରହିଛି କଣ, କମା। This book which is very interesting was recommended by my teacher. Clear? ତାପରେ ଦେଖ 32, the hell has destroyed everything. Empathetically negative expression of the above sentence କଣ ହବ ୟାର? ତାହେଲେ ୟାର ହବ ଦେଖ, ମାନେ କିଛି ରଖିଲାନି ତୁଷାର ଯୋଉ କୁଆ ପଥର ବୃଷ୍ଟି, the hell has nothing left, nothing. ଅପସନ ବି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 33 ନମ୍ବର ଦେଖ, 33 ନମ୍ବର, ଗାନ୍ଧୀ was weak in geography ହେଲା। weak in ପିଲେ କିନ୍ତୁ good at mathematics ହେଲା, weak in geography ମନେ ହେଲା। 34, the antonymy of gratitude ହବ କଣ? ingratitude ହବ ହେଲା, ingratitude ହେଲା ହେଲା। ingratitude lack of thankfulness, ingratitude means lack of thankfulness। ତାପରେ choose the grammatical correct sentence, କୋଉଟା ଠିକ ଅଛି? 35 ନମ୍ବର, ଡି ଟା ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। Samita can hardly wait for her birthday, hardly ନେବରେ କଣ ଏଠି ସବୁ ଭୁଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଅପସନ ଡି ଠିକ ଅଛି। Samita can hardly wait for her birthday। 36 ନମ୍ବର ଦେଖ, women and their children are giving sumptuous, ସେଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ମନେ ରଖ, sumptuous feast during ଚୋରବା ଯୋଉ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କଣ, ଦି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ୱାର୍ଡ ରେଫର୍ସ ଟୁ କଣ ନା ଇଏ ହଉଛି ଭେରି ରିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଥ ଲଟ୍ ଭେରାଇଟି ଅଫ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପାଦ୍ୟ, ଭେରି ରିଚ୍। ଅପସନ ସି ଭେରି ରିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଥ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ ଭେରାଇଟି ହେଲା, sumptuous। 37, the automobile exhausts are in no way less dangerous than the industrial smoke. The underline word here means exhaust, ଅର୍ଥ କଣ ନା କଣ ଏକ୍ସିଷ୍ଟ କରୁଛି ନା ହିଲିୟମ ଗ୍ୟାସ ନାହିଁ, କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ। ଅଟୋମୋବାଇଲ ଏକ୍ସିଷ୍ଟ କଣ, ଏଟା ହଉଛି କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ, CO ମନେ ରଖିଥା, କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଜାଣିଥ CO2। 38 ନମ୍ବର, ପିପୁଲ ଅଫ ଆସାମ ଆର ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ସେଭ୍ ଦି ଫରେଷ୍ଟ ଫ୍ରମ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ଧ୍ୱଂସରୁ, ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଲା, ଫରେଷ୍ଟ ଫ୍ରମ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ଧ୍ୱଂସରୁ ରକ୍ଷା। ତାପରେ 39, ସ୍ମୋକିଂ ଇନ୍ ୟୋର ୟୁଥ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ବ୍ରେନ, ଅର୍ଥ mean the underline word ହେଲା confuses, clouds ହେଲା, clouds এটা confuses। 40 ନମ୍ବର, everyone loves Rina because of her courteous manner, ଅର୍ଥ polite behavior, ଅର୍ଥ କଣ, polite behavior। ଅପସନ ଏ। 41 ନମ୍ବର,
I dash matriculation by May 2000 बोले अच्छी आगु को पास करियो will have passed पास करी जाइथिबी I will have passed matriculation by May 2026 Lakshmi prize happy dash she got first prize ହେଲା for she got first prize ହେଲା ଏ for ହଉଛି କଣ so reason ଦେଖୁଛି ତାପରେ 43 the youth dash more serious than his uncle ହେଲା the youth was more serious than his uncle ହେଲା singular ବର୍ଣ୍ଣ ନବ was 44 my family have a great admiration dash my talent ହେଲା admiration for preposition for ନବ ଏଠି admiration for my talent admiration for my talent 45 the bus driver have decided to cancel their strike cancel अर्थ बिले call off cancel ହେଲା କଣ call off 45 नंबर C cancel ହେଲା call off 46 my mother wanted to know why I was going to the market which of the noun clause in the above sentence say noun clause एतरे केसे तुम क्लियर जानिथबो why I was going to the market एटा हला noun clause acts as a noun in the sentence हला clear option C 47 as Amrita was busy reading she could not help her mother जे अछि ता मां को साहाय्य कर पानी तो दिस इज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कोन हबो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हबो ता कारण एटा she could not help her mother काहे की आज एटा होची एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन आज लागि जी कंजक्शन एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन 48 नंबर a kind person took the old man to the hospital the appropriate passive form habo a kind person took the old man to the hospital ताले यार passive हबो कोन passive हबो the old man was taken to the hospital by a kind person clear 49 my mother said remember to take admit card to the examination hall ताले यार indirect speech को हबो indirect speech को हबो ना मो मा मते मन पकै देले my mother reminded me to take admit card to the examination hall clear option C 50 Mina is to go abroad next year ताले अंडरलाइन वर्ड जो टू गो अर्थ कोन एटा कोन जनरली वर्ब फंक्शन आर कोन एठी ना कॉम्प्लीमेंट रूपे का बजे करछि कॉम्प्लीमेंट रूपे हला बी वर्ब परे इज हला बी वर्ब टू गो हला कॉम्प्लीमेंट ऊपर काम करछि क्लियर 50 नंबर क्लियर थैंक यू वेरी मच या काली तो तुम माने सोशल साइंस पाइबो मैथ भी पाइबो रेगुलर वीडियो देखो हला थैंक यू वेरी मच